Stuck in a prison of doubt in this ocean. गोटे क्वेश्चन इसरो हाल गूगल Amazon Samsung Nvidia यही सब जगह जदि तुम डेली व्यू रे पड़ो तुमको कौन फील हम एक्साइटेड या प्राउड जदि तुम आंसरटा ना मे बी तुम मो नेवर नुह कारण ये सब जगह मो रूम ठारू केवल किछि किलोमीटर डिस्टेंस रे अछि आज मोर बाइक रो सर्विसिंग डेट थिला आउ मोर पूरा प्लान को वर्षा कंप्लीट चेंज कर देला किंतु से प्लान फेल होला परे मते गोटे नुआ एपिसोड रो सबुठा सुंदर मोमेंट मिलिला कहीं जानी ताप आपको लास्ट जाए देखा पड़ो। गुड मॉर्निंग आज प्लान मोर बहुत सिंपल थिला मो बाइक रो 4 सर्विसिंग टाइम हो जाइथिला ओडोमीटर तो आप देखिपे 4000 किलोमीटर कंप्लीट आउ गोटे इंपोर्टेंट कथा जानी आज सकाळे फोन चेक करने पूर्व मु बाइक चेक करी प्रायोरिटीज ठीक अच्छी कि नहीं बाइक रो 4 सर्विसिंग माने मोर हीरो एक्सट्रीम को डॉक्टर पाखु नहीं जीवार टाइम आसीगला डॉक्टर माने हीरो अथॉरिटी सर्विस सेंटर पेशेंट मोर ई बाइक प्रॉब्लम सीरियस किसी ना जस्ट रूटीन चेकअप थिला किंतु इंजिन स्टार्ट कला परे पेशेंट हॉस्पिटल जीवाई एत एक्साइटेड थिला जे मु कौन कहबी जमी मत लगुला मो बाइक निजे डांस करिवो आउ किछि दूर गला परे आउ गोटे इंपोर्टेंट प्लेस URSC UR राव सैटेलाइट सेंटर इसरो मेजर सेंटर मध्य गोटे सैटेलाइट डिजाइन रु नहीं कि डेवलपमेंट और टेस्टिंग जाए इंडिया रो स्पेस प्रोग्राम रो बहुत इंपोर्टेंट वर्क एटी होची चंद्रयान मंगलयान आदित्य L1 ए सबू ना शुणिले इंडिया रो स्पेस जर्नी मन पड़े आउ ए सबू एठी बना हेतिबो आउ मु भाबुची मो सर्विस सेंटर जीवा रास्ता रे प्रथम हाल तापर URSC गोटे इंडिया रो स्काई पाए काम करूची आउ गोटे इंडिया रो स्पेस पाए आउ मझे मोर हीरो एक्सट्रीम सर्विस सेंटर पाए जाउची 3 जण डॉक्टर पाखरे जाउचंती फाइटर जेट सैटेलाइट आ मो बाइक छोटो पेशेंट किंतु इम्पोर्टेंस तो ता निज जगार अच्छी ना फाइनाली सर्विस सेंटर पहुँची गलु रजिस्ट्रेशन है सर्विस एडवाइजर को बाइक रो डिटेल्स देली आउ कहले सर 2 ରୁ 3 घंटा लगे मु बाहर तो कहीदेली कि ठीक अच्छे सर बट कौन करी भीतर लगुला 2 ରୁ 3 घंटा जेबे बाइकटा भीतर को जाऊला मु ताकू जाऊथिबार देखिकी रहीगली से मोमेंट रे मते गोटे एमितिया अजीब फीलिंग आसिला मु कौन ही कहबी जेमिति कि तमे काहा को हॉस्पिटल रे एडमिट करी बाहर वेट करूछ मन रे केवल गोटे कथा जल्दी ठीक है कि फेरी आस मो बाइक किछि कहिलानी किंतु मु बिलीव करे से बुझुथुबो मो कथाटा किछि घंटा परे फोन आसिला सर योर बाइक इज रेडी एही 5टी वर्ड आजिर सबुठारु भल न्यूज थिला आकाश रे कला मेघ वर्षा आसिवर फुल इंडिकेशन किंतु मो बाइक रेडी सो वर्षा हो कि तूफान पिकअप तो करने को पड़ो सर्विस सेंटर पहुँची डॉक्यूमेंट सबमिट कली आउ एबे सबठारु इंपोर्टेंट पार्ट बिल है 2000 टंका हीरो एक्सट्रीम राइडर जो माने हीरो एक्सट्रीम चलुचुती से माने एटा को रेफरेंस पाई अमाउंटटा नोट करि परिबे आ फाइनली मोर बाइक फेरी आसिला क्लीन फ्रेश सर्विस डॉक्टर पाखरे जाई पेशेंट ठीक है घर को फेरी सर्विस परे फर्स्ट राइड रो फीलिंगटा राइडर्स माने बुझिबे इंजिन पूरा स्मूथ थ्रोटल स्मूथ बाइक पूरा फ्रेश मु राइड स्टार्ट करली आउ ठीक सही मोमेंट रे वर्षा आरंभ हो गला प्रथम मन रे कोन चालुता कौन करी मु किंतु पर मु भाविली अरे चलो ना स्टार्ट करिवा कौन हो गला वर्षा हो कि कारण मु एबे मो फेवरेट कॉरिडोर रु मो घर को जीवी तो कॉरिडोर भी मिस करिवा वर्षा रे देखिवा संध्या रे ए वर्षा आउ मोर फेवरेट पार्ट ऑफ द बेंगलोर देखंतु लेफ्ट रे गूगल राइट रे Amazon Samsung Nvidia आउ एटा एंटायर कॉरिडोर रे इंडिया रो टेक्नोलॉजी वर्ल्ड रो केते बड़ बड़ कंपनी मो रूम थारु केवल किछि किलोमीटर रे किंतु वर्षा रे बिल्डिंग रे लुक कंप्लीट डिफरेंट ग्लास बिल्डिंग ऊपर वर्षा रो पानी रोड रे कंपनी सब रो बिल्डिंग रो रिफ्लेक्शंस इवनिंग लाइट्स गोटे मोमेंट पाई पूरा सिटीटा सिनेमैटिक लगे आउ से मोमेंट रे मो
ଭାବିଲି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବାହାରେ ବେଙ୍ଗଲୋରରେ କାମ କରୁଛି, ବାଇକ୍ରେ ରାଇଡ୍ କରୁଛି, ଆଉ ମୋର ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଡିଆର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଫ୍ୟୁଚର ବିଲ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜର ୱେରେ ଷ୍ଟୋରି ବିଲ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ନିଜର, ଆଉ ମୁଁ ବି ନିଜ ୱେରେ ନିଜର ଷ୍ଟୋରି ବିଲ୍ଡ କରୁଛି ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ଏଇ ବାଇକ୍ରେ, ଏଇ ରାଇଡ୍ରେ, ସବୁ ମିଶିକି ମୋର ଛୋଟ ଜାର୍ନି। ଆଜିର ପ୍ଲାନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫେଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ଲାନ୍ ଫେଲ୍ ହେଇନଥାନ୍ତା ମେ ବି ମୁଁ ଏଇ ବର୍ଷାରେ ଏଇ ଲାଇଟ୍ ଏଇ ମୁମେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ କରିପାରିନଥାନ୍ତି, କିଛି ବି ଦେଖିପାରିନଥାନ୍ତି, କେବଳ ବସ୍ ମୋ ପ୍ଲାନିଂରେ ଯାଇଥାନ୍ତା। ବଟ୍ କେବେ କେବେ ପ୍ଲାନ୍ ଫେଲ୍ ହେଲେ ହିଁ ବେଟର୍ ଆମକୁ ଆସେ, ବେଟର୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏବେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ସମୟ। କ'ଣ ଆନ୍ସର୍ ଏଇଟାର କି ମୁଁ କାହିଁକି ଲୋକେସନ୍ଟା ଚୁଜ୍ କଲି। ମୋ ରୁମ୍ ଠାରୁ କିଛି କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ହ୍ୟାଲ୍ ଅଛି, URSC ଅଛି, ଗୁଗଲ୍ ଅଛି, ସ୍ୟାମସଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ଆମାଜନ୍ ଅଛି, ଏନ୍ଭିଡ଼ିଆ ଅଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଅନେକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଏରୋସ୍ପେସ୍ର କମ୍ପାନୀ ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଇଣ୍ଡିଆର ସ୍ପେସ୍ ଫ୍ୟୁଚର, ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଫ୍ୟୁଚର, ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିସ୍, ଆଉ ଏଇ ସବୁ ମଝିରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିଥିବା ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ମୋର କ୍ୟାରିୟର ବିଲ୍ଡ କରୁଛି, ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ଉତ୍କଳ ଅନୱିଲ୍ସ। ତମେ ନେଭର ମାନେ ନିଜର ଆସପାସ ନାଇବରହୁଡ଼କୁ ଚୁଜ୍ କ'ଣ ପାଇଁ କର? କାହିଁକିନା ତମେ ଇନ୍ସପାୟାର ହେବା ପାଇଁ। ମୋତେ ମୋ ନାଇବରହୁଡ଼ ମୋତେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ, ତୁ ଆଜି କ'ଣ କଲୁ, ତୁ ଆଜି ନିଜକୁ କ'ଣ କାଲିଠାରୁ ବେଟର୍ କ'ଣ କଲୁ। ମେ ବି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ପ୍ଲେସ୍ଟାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ, କାରଣ ସରାଉଣ୍ଡିଂ କେବଳ ରହିବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ଇନ୍ସପାୟାର କରିବା ପାଇଁ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦୋଡ଼ନିକୁଣ୍ଡି ମୋ ଚଏସ୍, ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ବେଙ୍ଗଲୋରର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ବି ଏଇଟା। ଆଜି ଦିନର ଲେସନ୍ କ'ଣ ପାଇଲି ଜାଣିଛନ୍ତି? ପ୍ଲାନ୍ ଫେଲ୍ ହେବା ନର୍ମାଲ, ବର୍ଷା ଆସିବା ନର୍ମାଲ, ବାଇକ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଦରକାର ହେବା ନର୍ମାଲ, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ଭିତରେ ଯଦି ତମେ ଜର୍ନି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛ ତାହେଲେ ଷ୍ଟୋରିଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଯିବ। ଆଜି ମୁଁ ବାଇକ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲି, HL ଦେଖିଲି, URSC ଦେଖିଲି, ବର୍ଷାରେ ବେଙ୍ଗଲୋର ଦେଖିଲି, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ମୁଁ ପୁଣି ଫିଲ୍ କରିଲି ମୁଁ କାହିଁକି ଏ ସିଟିକୁ ଚୁଜ୍ କରିଛି। ଆଗାମୀ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟୋରି ଆସିବ, ମୋର ନିଜର PG ଲାଇଫ୍, ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଡେ କେମିତି ରୁହେ ସେଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସୁଛି ନେକ୍ସଟ ଫ୍ରାଇଡ଼େ। ସେତେ ଯାଏଁ ମୁଁ ଚାଲିଲି। ମୁଁ ସୁଧାଂଶୁ, ଉତ୍କଳ ଅନ୍ ହ୍ୱିଲ୍ସରୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ମୋର ସହ ରାଇଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ। ସେଫ୍ ରାଇଡ଼୍ କରିବେ, ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବେ, ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଉତ୍କଳ ଅନ୍ ହ୍ୱିଲ୍ସ, ରାସ୍ତା ଆମର, କାହାଣୀ ଆମର, ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।